मीट वेंडर्साचो इश्यू रेज जाल्लो आहा ह्या दिसांनी तेजेर तुमचे पॉयंट ऑफ कितें आहा व्यू? नो मारगांव हो मीट वेंडर्सांचे हो जो प्रॉब्लेम आयज जाला आयज एक सांगा म्हाका हें जे मीट हें आयज आमी ह्या फेस्टिवला दिसांनी हो डिस्टर्ब कित्याक करप? आयज फेस्टिवला दिसाकूच तुमी आयज हो प्रॉब्लेम कित्याक केला? आयज जे आमकां म्हणटा ते फेस्टिवलाक म्हणटा ते आमकां हे सुज्यो खावपाच्यो वस्तू जायो ते 100% जायोच आनी जो कोण कितें खातलो कोण कितें पितलो कोण कितें जेयतलो हें आमकां कोणाच्यान कांय सांगूंक जायना. आयज हे रेजिस्टर्ड आसले वेंडर्स आयज हे वेंडर्सांक तुमी प्रॉब्लेम केलो कसो आनी कित्याक करप म्हणटकच आमचें फेस्टिवल डिस्टर्ब करप काय म्हणजे आमी तें बीफ खावप ना काय अशें कितें? अरे जे ह्या मनशांक तुमी एक गुंडागिरी करून दादागिरी करून हेका तुमी डिस्टर्ब करप म्हणजे इट इज अ सॉर्ट ऑफ सम प्री प्लॅन हो एक प्री प्लॅन कितेंय तरी आहा. सो तेका लागून ज्यो गुंडागिरी करपाक कोणाक अधिकारी ना. जेन्ना गुंडागिरी कोण करता असलो कोणाकूय वचून कोणूय डिस्टर्ब करता आनी प्रॉब्लेम करता हे वेंडर्सांक जाल्यार हे गोवोरमेंटान हेजेर लक्ष घालपाक जाय. गोवोरमेंटान हेजेर एक म्हणटा ते सारकी म्हणटा ते स्ट्रिक्टली कायदो म्हणटा तो हा वो ना. आमच्या ह्या गोंयांत कायदो म्हणटा तो हा वो ना वो तेवूय कळपाक जाय आमकां. जरी तर कायदो हा जरी तर हे कोण गुंडागिरी वो कसलेंय कितें हें करता आनी डिस्टर्ब करूंक करता हेका चोवपाचो कोण ना. सो तेका लागून आमी सांगता हे आमच्या फेस्टिवला दिसांनी हो कसोय प्रॉब्लेम जावचो वो कितें आमी हें करची न्हू ताकाच लागून हो प्रॉब्लेम जाला. सो हांव एक रिक्वेस्ट करता ह्या चीफ मिनिस्टरा कडेन की जे जे हे भशेन प्रॉब्लेम जाता तेजेर तुवें लक्ष दवरचें आनी हे नदर मारून तेका हे जे प्रॉब्लेम कोण करता आनी कोण क्रिएट करता तेंचेर तुमी कारवाय करची. सर आतां क्रिसमस फेस्टिवला थोड्या दिसांनी न्यू इयर सेलिब्रेशन खुबशे इंटरनॅशनल डॉमेस्टीक टुरिस्ट गोंयांत येता. सो फूड चेन सप्लाय कट ऑफ जायत जाल्यार कशें सर्वाय करतले टुरिस्ट डेस्टिनेशन आयज? पळय तेंच म्हणटा न्हू हें जरी तर आयज डिस्टर्ब जालें आनी आयज ट्युरिस्टांकूय मार बसतलो सगळे सी इट इज अ कनेक्टेड आहा. ह्यो ज्यो वस्तू ह्यो खावपाच्यो पिवपाच्यो हे ज्यो वस्तू आहा इट इज कनेक्टेड फॉर द सर्टन फेस्टिवलांक काय न्हू. ह्योच जरी तर आमी डिस्टर्ब जाली हाल्यान तर गोंयांत कोण ट्युरिस्ट येयलो कोण येयला जाल्यार जी जी वस्त ताका मेळपाची ता मेळना जाल्यार आयज गोंयचेंच नांव पिड्यार जातलें. की आयज हें चलत येयलां न्हू चल दी जे गोंय जें आमचें चलता तें चल दी हे भाशेन कोणाक डिस्टर्ब करपाचो कोणाक त्रास करपाचो हो अधिकारी कोणाक नाका. आनी हें हांव सांगूंक करता जे आमी कितें खावपाचें आमी कितें पिवपाचें आमी कितें जेवपाचें हें कोणाकूय कोणेंय आमकां सांगूंक जाय. थँक्यू सर.